Салам алейкум, хурматтуу тамошачылар. Сулейман Стальский райони сайтын лезги газет ва Креден хабар газетерин нубатин обзор гузвучна. Обзорный за Адетхан вай вол райони сайта качун вай хабар лай башламишта. Вишихе кева баркалу тарих вай алқадрин хирим же вақтара социальный рекай хелни кола харқле туханва. Ик муқара хурин ва районин администрациярин күмекне галас жебяти хурин канихай авакса вай ватол қантин нерақун цеймю этигна. Мадни сайта кислай вол алай вақтунда алқадрин хуре Хасан Эфенди дизатигна вай музейда ремонтрин кола харнеқле тухузва. Райондин хурин культура дин маканара школара ва аялрин бахчаре тухай меракатрикай. Хурин маишатин карханайра тухузва чулдин кола харикани районин сайта генш материалар ганва. Вичи сахлуда каз Камал Эхлиерин Арифдарин ва зехмет кеш инсари макан лухузвай Сулейман Стальский район нақлефизвай меракатрикай дивишмилеркай инсадрин баркалу креркай ахалияр хабар дарабунин карда кредин хабар газети тухузай колахни екеди ва баркалу дия Чулкеда ципла январдиз Российской Федерации прокуратура динова ципла январдиз Российдин печатин иқар қейд ауна идахла залақалуяз садла нумрадикваз ахудновай райондин газетни райондин прокуратура дин работник ризова кредин хабар газети редакцин коллектив диз пешекарвилин суварар мубарак завай Сулейман Стальский район муниципальный район дин қейл Нариман Шамсудинович Абдулмуталибован тебрикрилай баштамеш канва Мадни Российдин печатин иқақ залақалуяз газета ганмай мақалада Кредин хабар газетин қилин редактор Асият Мирзалиева ди печатин иқан тарих тикай Аллат хайсуз газетин коллектив ди тухай колақ тикай ва авлик афазмай везифай рикали гехшти сөхбесова Маалум тирвал алайсан цемжулла маштиз Российдин Федерациян президент хикада сечкер қилефида идахқал залақалуяз Кредин хабар газета сечкияр қояғзурни цемжудлахана махсус рубрика чухнава هذا كوز جزيرة جانوا مقال داي معلوم جزوي وال يقوم جوالدي يلكدين قرين قلوقون بطل دوكيمنتر وجاي كسرين قدار تقنيري دو أجعنوا أبركاي قني سكاس политический партий векилария яхтурн ругут касте чпичеп қалурнова хелбетта абур вери цикти регистрация амунвач конституция хтурдик шулер себебяз гела ülkeden президент ругудисан мухтада хказа qezwa газета Самна ülkede хиз президенти сечкириз Сулейман Стальский райондин хазур улер квазва и райондин сечкири яхтурны кой участок тешкилнова абрун списокар тамамилерди кредин хабар газети чун рахазва номрада ганва массовый информация тахатар хабар гайвол лезги халдин хва Селим Аллахяров кой ахзурны церлайсан эхира голос творалас твай вери Российдин шоудин галипчи хана Россияда вирдалайны қысасы свай манидарлхай винистер твар қачуналди Селима чи халдин хабркаяз Сулейман Стальский районин ахалирин юрю рекер шадарна Кредин хабар газета ганвай тебрикта ва шир райондин ахалири Селим Аллахяроваз и агалкун мубараксава ва абур инан мишаки ада хам Дагустандин хам ни Российдин твар вири дуньяда машурда ليزجي خالدين بارك الله رخيار إم كردين خبر جزيرة فضل كاردي كوايوا كيلزوي برو خوش للد قبول نوع روبريكا دي كوز جنوي مقالة را خالدين بارك الله رخيار كاي أبرو إلم دا إدبيات دا قلقة سبورت ومسا خليرا قزان مسوا أقل كونيكاي أبرون لا يخلو بليركا سهبة سوا شون رخصوا النمرة دا تواروانا واي جورناليست بيساتيل عالم وتاريخي الله وقتون دا بكودا لزجيج الله أقاس واي سمور جازيتين قلين ردكتورين زمستيل ولا كلاخ واي مزافر ملك محمد وكاي كين واي مقالة جزاف يتجول دي كانوا أنا كيزواي وال مزافر معلم الله وقتون دا لزجي و أذربيجان شالر al كين واي قاد كتاب دين أفتاريا مادني إخير مجي يخصوني ريديسان قناة جورناليست ملك محمد وان موجود دكتور دلايفنيست مقالة جازيت رزني جورنال رزقاتنا يريدوشني بتقن نقود شش مدكاي و تسمجت قد أسير أفتورين معلومات ركاي هكذا موجودوشني يخطر دلايفنيز أرخيدين دوكيمنتر كاي مفات قشنا كينواي حاجي داود كتاب دي مزافر ملك محمد ود إلا كي مشهور والغنا قيز ومقالة دا أديتياز هاريس أقطعيلا أرجنيزاتيري كارخاناري قلقتي نتيجة قدا جلجك دين وزيفي أرتاينار دا كردين خبرات جازيتي شون خزوي نمرة دا كوي أغزور نتيجة لايسوس
район де кардиквай терроризма де закси комиссия де район дин жихлерин парламенте хак сабдин дебирдет хвай колактика кирва гехеш мақал ярганва хаса вақтунда заседание рол атакаде ва жихлерин парламенте қоя ғузурни цебждай сус худай колактин планарни тестиқарна Дагустанин госуниверситетин юридический институтин студентка Касум Хрулатир Элзана Беремова Декай Дагаудин тарихтин факультетин студентка Эльвина Хажибутаева Декай Кхенвай Макалари Шхут Хринова Кварчахрин Хрин Поселенин администраторы решениери пенсионный фондунин ва госавтоинспекциятин маалуматри күрүү хабари ва агзурни цемжлайсан лезги литературадин календардини күредин хабарар газетта яке чика кунва Гилазон республикада милли чалалакасова лезги газеттин педда номерди захатовай материал күрелди опазда газеттин номера ти исан сифте кара лезги газеттин редакцияди ала тайсуз калет хай колахти нетижар куликай кенвай макаладла башта мехжазва адай опазвай бол редакцияди милли журналистика бужлу авуник хайж алхуник атен пайк турбур газета классик алака хвейбур قصد مقالارين أفتر الوزارة تاينرنوا كويخزور نتسمجدا سوستخدا كولخار كونكورسين برنامج يار تكيرنوا شاجدا كاريكي لزجي غازيتين كونكورس غالب خيبروك و أكتيفنو مخبرك سليمان ستالسكي ريون دين وكيلارني و شيل كذا فري رسيدين خالدين فرونت بارالاي حركات كارديكاتنا رغودي سالاي алатнوا أم أراد الغايدي وخلي أقوزنوا دي رسيدي فدراسة президент Владимир Путин И херекати кой агзурни сусаллайсуз Дагустандан истифтека маркачуна алай вақтунда чи республикада херекатин жихлирка ибарат хленевичка хабар гузва херекати бежарак авай каралакда жихляр саднова лезги газета ганвай мақалда аквазвай вол абру нарада Сулейман Стайский районин кварчагри хурятир Равидин Абдурахимовни ава Москвада тешкилай херекатирный форум меркати серехтер аваз кахал лезги хтис Россия дин федерация дин президент Владимир Путин калас сухбехтай мумкин вални хана Белиж поселок-то сакче Россия дин федерация дин лайхлу военный летчик авиация дин генерал-майор Тахир Хаджиеван турних ягунис талук арнавай меркат хилефидикай сати Россия партия дин дербехтин адлен дин قنوضا конференция واجبلو سشمود مسألة كريغايدكاي دقوز برا ريون دين ميغرا قزمارين خري ايادر نتي بخشا شتالرا اشوهايدكاي مخاج خلين ما بالإزدادات ودا يشتو شاعر أسيا أرهيم ودين دين وسيار كتاب شبطة أقطن وايدكاي نجهش ماتريالار غانوا يتيم أمين لزجي خالدين ريق الله شاعر عرفتار حق خوي قزي خالدين ريكاي خبر ولا تستفاي güzel eserin aftar çalan ustad milli şiirat nurlu غيت إخ يلتقرن خيرك كلاي سوالای خالد القنا كنك سورمته يتون لها يتم إمينا الله يسوز يشنا قد استمام جزوا إذا قلت الله قال يوزلزجي газета مخصوص ربركا شخنوا هذا كواز فيلولوجي دين إلمرين دكتور وبساتل حكيم قربانان دلي ديوانا دين شراق قلالت كنواي مقالة ويتم إمين زبقشنا газет كازوا بركنوا إشيرار غنوا قيل دقشورتا حكيم قربانا كيزواي وول يتم إمينان fikir da dünya çurzvay bor zulüm karar devlet duyar fiqiyarni uğriyar ya sada qilis fiqh yazwa sada fakir din balkan çunukzwa ülkede afgan tozwa yetim emina juzazwa çal aladi vuç qazaya cevabni viçi guzwa xub darman tejer suzaya gazete kizvay volçi lezgi veri rayonera çeninis yetim eminanis yaz malumarnova havila ichi şair din İrs nesiliru aga qarun va çürüm batol veri mektebra klubra xorera maxsus serenjmar txuzwa Россия здравоохранение дин Москва шehirda ва лечебно реабилитациятин центр ülkede медицинский рекайқсан ери аваз кулуга извай дарайр хасадияси сабзова ина сошмут отделение стационар поликлиника кардиква дамахтай карамеки поликлиника дин заведующий чиватанехли Илдар Хусейновия Ада Хайлизги газета журналист Ахмед Махмудова Кенвай мақалдай малум жазвай бол ери бене Касым Хрулатир Элдара Дагустанин государственный медакадемия в Самара дин военно-медицинский институт Акалдарна Россия дин Федерация обороны дин Министерство дин Патавгай кардиология дин института Москва дин медакадемия да в Россия дин медицина дин академия Пешкарова Хкажна Москва дин жураба журе поликлиника Россия дин Федерация дин Ярaqlu Quvvat дин медицина дин идара разахмет чугуна Алай вақтунда
Eldar Hüseyinova malum düşür kaydeda ardalatan vay ühüyar. Kevi ve хронический бронхит, астма ve jigeri хрызала kalılması azarar avaybur sahar kizwa kizwa газета. Lahanakanda социальный, экономика din, культура din ve Masar qirayulikti kamar qaçuz vay Süleyman Stalski rayon diq. Adan ahali dakhlas Allah qolu maqalariz bagri gazettir harta numarda geçka guzwa. Çunur xazwa numarada misalaz ihtin irid maqala ava. İlk ağzun güdüş naxtun tsemjlaysan Çipula yanvardis Süleyman Stalski rayon din çıxi ve gürçü xurerika statir. Qasu bağlarının yoku avay bini istaldal dedis kay texniçski ilimnin doktor profesör Abdul Balımirzoyev kay jurnalist Ragneta Ramaldanova di kişen maqala di gazetin çudlaçın tamamıyla di qunwa. Allah vaxtunda alim di Moskva din Avtodoroj di institut din ma xaşxalda kardi kay filialda qolaqsıva. Madni jihil nesl din qayğudar tir Abdul Malim di bini istaldal için xarjiyerik ilim din kam лишандикос математикада олимпиада тхуцудисада юнизя лезги газетин чонра хадай номрада Россия дифтерастин журналистерин союздин член Алаудин Хамидова технический илимрин кандидат ва экономикаден илимрин доктор Рахметлу Наврузбек Хабибова кай газетин отдельный редактор Рагнета Рамалданова ди Дагустан республикадин лайыклы юрист Россия дифтерастин президентин указдал ди ганвай ватандин велик лайыклы билерай Ella derevdin orderdin sahip Mamaliyev kay jurnalist Dağvi Şerifa Kurşa Harpuna Avrupa'nın şampiyon Dauren Kurgliyev kay kenvay Köz cidani rubrikadi koz ganvay maqalayar Hakni Azeddin Esetaman Hamdullah Babayevan Hasan Hüseyinovan Eduard Bağışovan Yumareska yani Malametli Babay bor vakili Xoşqaday Burxanova di qeydi skanzava Lahanakanda metliblu materiallar fikir jabday görü xabarar Gülüş adarda literatürde eserar ham rayoni sayt ham gazetera madneva saraxunyalı çiz abrikeza ve sakastin rühtün ihtiyajar tahminarda inalde çına Süleyman Stalski rayoni saytin lezgi gazete ve kırdır xabar gazetenin nubatin zorgana kutazava ne bakalmay çok sağ ol.